السلام علیکم ساتھیوں، اپنے چینل محمد جمال آفیشیس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور میں تھوڑی سی ریئیکشن دے رہا ہوں اپنی اس ویڈیو پر، تو ویڈیو کو انشاءاللہ فل دیکھنا ہے۔ تو باقی ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں۔ Mic number X, bhai. Good evening, sir. I'm Aniruddha Borkar, and I'm a firm believer in science. I'm a student, and I'm an atheist. And my study of science has taught me that there's no religion. Religion is a farce. I believe God doesn't exist, and religion is nothing more than a medieval hangover. It has no place in the 21st century. But since many of my friends believe in one religion or the other, invariably we end up discussing religion. I haven't been able to get satisfactory answers to some of my questions, and they suggested that I ask these questions to you. Now, these are not exactly my queries or questions, but rather arguments, and I would like to know your views on them. In the absence of any material evidence, don't you think religion is nothing but a blind faith? Because any body of knowledge, be it science, economics, history, geography, anything, it needs some material basis. Secondly, don't you think... Just let me complete. नहीं, पूछ सकते हैं। आपका दो सवाल हो चुका है। एक क्या आप नास्तिक only है? one, yeah. नहीं, नास्तिक है, वो बड़ा सवाल है, वो मैं साबित पहले करूंगा, तब आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। All right. इंशाल्लाह बाद में भी पूछ सकते हैं आप। All right. मैं जवाब दूंगा, फिर से पूछ सकते हैं आप, इंशाल्लाह मैं आपको चांस दूंगा। भाई साहब उर्दू समझते, हिंदी समझते आपको ना? हाँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं समझती ना? नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है। नहीं, मेरी हिंदी मैं जानता हूँ अच्छी नहीं। अच्छा। मुंबई की है, उसमें ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन लोग को समझने में आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम पहुंच जाता, मैं खुश हूँ। लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, चलेगा, दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूँ, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना जरूरी नहीं है। भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूँ, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं साइंस में मानता हूँ, और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त हैं जो रिलीजन में मानते हैं, मज़हब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे और आप उनके जवाब से मुतमईन हो। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट। मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज़ अगर कहते हैं बुक है तो किताब मटेरियल एविडेंस होना ज़रूरी है, वरना ये गलत है। मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊँगा। मैं साहब मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, ये साइंस कहती है, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ। आपने ये कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा, इस बात को मानता हूँ मैं, लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर। अभी हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया, कॉल्ड एज प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर। हम कहते थे वैक्यूम, वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते। तो ये ज़रूरी नहीं, मटेरियल होना ज़रूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना ज़रूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है। अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, ज़मीन है, आपको अमेरिका जाना ज़रूरी नहीं है, अमेरिका का फ़ोटो देखना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, तो आप संतुष्ट होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है। उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीज़ें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस। कई चीज़ जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है, वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं, जैसे सो मेनी बिलियन ऑफ ईयर्स, देयर इज नो प्रूफ, मटेरियल प्रूफ,
وہ लॉजिक से प्रूव करते कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड, लॉजिक. इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस. आप समझ रहे ना? बट अक्सर आम तौर पे मटेरियल एविडेंस है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है. ठीक है ना? If I could add something to this, this means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist on merit, but religion doesn't allow that. भाई साहब का अच्छा सवाल है, अहम सवाल है कि साइंस डायनामिक है, मतलब डायनामिक बढ़ते जा रहा है. It's evolving every day. इट्स इवॉल्विंग एवरी डे. और मजहब स्टैटिक है, मतलब एकदम रुका हुआ है. मैं साइंस को चैलेंज कर सकता हूँ, मजहब को नहीं कर सकता हूँ. साइंस बढ़ते जा रहा है, तरक्की करता है, मजहब तरक्की नहीं कर रहा है. आप बिल्कुल सही फरमाते हैं. इस्लाम के अलावा दिगर मजाहिब के बारे में जो कह रहे बिल्कुल सही है. यू कैन नॉट चैलेंज अदर, लेकिन इस्लाम को आप चैलेंज कर सकते हैं. इसीलिए आप खड़े इधर. आपका यहाँ वजूद, आपका मुझसे सवाल करना सबूत है कि हम चाहते हैं कि आप इस्लाम को चैलेंज करो. इसीलिए कुरान मजीद में 332 बार कहा गया है कालू. उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा, अल्लाह ने फरमाया कुल, उनसे कहो. मतलब सवाल जवाब का सेशन. कई सवाल लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा. सूरज के बारे में जवाब है ये. लोग ने पूछा खमर के बारे में, सूरह बकरा सूरह 219. जब उन्होंने पूछा खमर के बारे में, यानी अल्कोहल, शराब, कहो उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी. बुराई अच्छाई से ज्यादा है. जवाब आ गया. उस वक्त अल्लाह के रसूल जब मौजूद थे, उस वक्त लोगों ने चैलेंज किया. आज भी करते रहेंगे. जहां आपका सवाल रहा कि साइंस इज एडवांसिंग, रिलीजन स्टैटिक. कुछ बातों में मैं मानता हूं, जब आप चोटी पे पहुंच गई है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड इज विच माउंट एवरेस्ट. अब माउंट एवरेस्ट पहुंच गए, उसके ऊंचा क्या जाएंगे? स्पेस में जा सकते हैं, लेकिन धरती पे आप बोलेंगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गए तो उसके आगे तरक्की करने की जरूरत ही नहीं. तो कुछ चीजें, मिसाल के तौर पे खुदा एक है, वो हक ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं. बट कुछ आयतें कुरान की ऐसी है कि आपको कुरान मजीद में जो अरबी अल्फाज है, कुछ अल्फाज के कई मानी हैं. एक आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आपके पहले क्वेश्चन पे आऊंगा जो बहुत अहम है कि आप नास्तिक है. मिसाल के तौर पे पहली आयत जो नाजिल हुई थी कुरान मजीद में, वो इकरा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक. पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया खून के लोतड़े से. आज साइंस एडवांस हुई. पहले लोग कहते थे कि इंसान खून से बना, ये पहले के लोग कहते थे. फिर साइंस एडवांस हुई, बोले खून से बना ही नहीं इंसान. फिर हम देखते अलग के 3-4 मानी है. एक मानी है अलग के खून का लोतड़ा. दूसरे मानी अलग के है क्लिंगिंग, यानी चिपकना, क्लिंगिंग. तीसरी मानी है लीच लाइक सब्सटेंस, नो जॉक, लीच लाइक सब्सटेंस. 3 मानी है. अभी साइंस जब एडवांस हुई तो कुरान में लिखा है फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून. सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43. इसमें लिखा है अगर आपको नहीं पता उनके पास जाओ जो इस फील्ड के माहिर है, भले गैर मुस्लिम है. तो कुछ अरबों ने तकरीबन 30 साल पहले इसका ट्रांसलेशन लेके गए प्रोफेसर कीथ मूर के पास, जो एम्ब्रियोलॉजी के मैदान में उस वक्त नंबर 1 था दुनिया में. ही वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. उनके पास जब तर्जुमा लेके गए काफ़ी आयतों के, बोले अक्सर चीज़ें जो कुरान मजीद में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखी है 100% सही है, और कई चीज़ें अगर आप मुझे 30 साल पहले पूछते तो मुझे खुद पता नहीं था. लेकिन एक चीज़ इसमें से अब भी मैंने कहता हूँ सही है, ये भी नहीं कहता हूँ गलत है, क्योंकि खुद भी नहीं जानता हूँ. एक चीज़ थी ये आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, के पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया एक अलका से, लीच लाइक सब्सटेंस. मुझे पता नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है शुरुआत में इन द एम्ब्रियोलॉजी के स्टेज, एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस का मैदान है, मेडिसिन का सब्जेक्ट है. मतलब जब बच्चा जब पैदा होता है अपनी माँ की कोख में, पेट में जो मरहले रहते हैं, द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द मदर्स वूम इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी. तो प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा मुझे नहीं पता कि बच्चा जब शुरुआत में जब माँ के पेट में रहता है, एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस, वो लीच जैसा लगता है.
تو کیا کیا اس نے, مائکروسکوپ میں, پاورفل مائکروسکوپ میں جا کے دیکھا. انیشیلی بہت چھوٹا رہتا ہے, یو کانٹ سی ود اے نیکڈ آئی, آپ کے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اور اس نے کمپیئر کیا جوک کے فوٹوگراف سے, لیچ کے فوٹوگراف سے کمپیئر کیا, اور وہ چونک گیا کہ بالکل یکساں ہے. اس وقت ہمیں پتا نہیں تھا, پتا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت اقرا بسم ربک الذی, اس وقت ہم ترجمہ کرتے تھے خون کا لوترا, خون کا لوترا. پہلے لوگ یقین کرتے پھر بولتے تو غلط ہے, خون کا لوترا تو ہے ہی نہیں, قرآن غلط ہے. اب پتا چلا وہ خون کا لوترا اس کی معنی نہیں تھی, معنی تھی لیچ لائک سبسٹنس. جب اور تحقیق کے پتا چلا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, یوٹرائن وال کو کلنگ کرتا ہے, اٹ کلنگز ٹو دا یوٹرائن وال, کلنگنگ ورک بھی ہو گیا. تھرڈ ہمیں پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے وہ اٹ ایکٹ لائک اے لیچ, بلڈ سکر, وہ ماں کے ذریعے خون حاصل کرتا ہے, لائک اے بلڈ سکر. 3 معنی صحیح ہو گئے. آج یہ بھی پتا چلا کہ پہلے چند ہفتوں میں بلڈ خون سرکولیٹ نہیں ہوتا ہے, اور دکھنے میں وہ خون کا لوترا لگتا ہے. جو ہم سمجھتے تھے 20 سال پہلے خون کا لوترا غلط ترجمہ ہے, آج پتا لگتا ہے کہ چاروں ترجمے صحیح ہے. خون کا لوترا بھی صحیح ہے, وہ چپکتا ہے کلنگز ٹو دی یوٹرائن وال وہ بھی صحیح ہے, وہ جوک لیچ جیسا دکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے, لیچ جیسا بیہیو کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے, چاروں صحیح ہے. ہمیں یقین ہے کہ اللہ خدا ہمارا ایشور, آپ مانیں گے نہیں ایشور میں ابھی, وہ اس لیے پہلے سوال کا جواب پہلے دیکھتا اور اچھا ہوتا تھا. وہ سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے, میں اس کے اوپر آؤں گا. تو یہ کہنا کہ ترقی نہیں کر رہا ہے, کچھ باتوں میں جہاں ہم پہنچ چکے ہیں چوٹی پہ, یہ کہنا اس طریقے سے سائنس میں بھی, سائنس سے ہارٹ پمپس بلڈ, کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. کتنی بھی سائنس ترقی کرے, ہم کو ہارٹ کے بارے میں اور چیز پتہ لگ سکتی ہے, اس کے 4 چیمبرز ہے, ہر چیمبر کے والو ہے, وینٹریکل ہے, اور لیکن یہ چیز کہ ہارٹ پمپس بلڈ, دل خون کو پمپ کرتا ہے, کبھی بھی نہیں بدلے گا. صحیح کیا نہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں, تب یہ حق ہے. اللہ ہے کہ کبھی بھی نہیں بدلے گا کچھ چیز. تو یہ کہنا کہ سائنس ہمیشہ ترقی کر رہا ہے غلط ہے. جب بھی چوٹی پہ نہیں پہنچا اس چیز میں ترقی کر رہا ہے, جب بھی چوٹی پہ نہیں پہنچا اس میں ترقی کر رہا ہے. جب بھی چوٹی پہ پہنچ گیا, جس بات پہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. آج سائنس کہتی ہے بگ بینگ کے بارے میں کہ ہماری یونیورس ایک تھی پھر ایک دھماکہ ہوا, وہ کبھی بھی نہیں بدلیں گا. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور نالج ملیں گے, دھماکہ کیسے ہوا, کیا ہوا. تو جتنے باقی تھیوریز تھے اباؤٹ دا یونیورس کریشن, اسٹڈی اسٹیٹ از پروفڈ رانگ. جب اسٹیون ہاکنس نے پروف کیا, اس میں کوئی رائے نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اور ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے کس طریقے سے بینگ ہوا. تو اس طریقے سے کچھ چیز سائنس حق ہے, کبھی بھی نہیں بدلیں گی, کچھ چیز بدل سکتی ہے. تو میں جب قرآن اور سائنس کے بارے میں بات کرتا ہوں, اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہوں وچ از اے سائنٹیفک فیکٹ, کبھی بھی نہیں بدلیں گی. میں آپ کے پہلے سوال پہ آؤں گا, ابھی پہلے سوال پہ آؤں گا, پھر ہو سکتا ہے تیسرے چوتھے کا جواب مل جائے. آپ نے کہا کہ آپ ناستک ہے, کہا تھا نہیں, ایتھیسٹ ہے. بھائی صاحب میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ناستک ہے. آپ سوچتے ہوں گے کیوں میں مبارکباد دے رہا ہوں آپ کو, سوچتے ہوں گے نا کہ یہ ذاکر سے سوال پوچھ رہا ہوں, اس کی مین جڑ کو کاٹ رہا ہوں میں اور یہ مبارکباد دے رہا ہوں. سوچ رہے ہیں نا, سوچ رہے ہیں نہیں, کیوں مبارک میں آپ کو بولتا ہوں. اکثر لوگ دے ڈو بلائنڈ بلیف, اندھ وشواس. وہ ہندو ہے کیونکہ اس کے والد ہندو ہے, وہ کرسچن ہے, عیسائی ہے کیونکہ والد عیسائی ہے, اور کئی مسلمان ہیں کیونکہ ان کے والد مسلمان ہیں. دے آر ڈوئنگ بلائنڈ بلیف, وہ اندھ وشواس کر رہے ہیں. آپ ایک الحمدللہ انٹیلیجنٹ شخص ہے, ماشاء اللہ سائنس پہ یقین کرتے. آپ سوچ رہے آپ کے والد شاید مانتے ہوں گے خدا میں, ہوں گے کیا نہیں, مانتے ہیں کیا نہیں, آپ کے والدین مانتے کیا نہیں؟ وہ ایگنوسٹک ہے. ایگنوسٹک ہے. اور آپ کے پردادا وہ بھی ایگنوسٹک تھے. اور ان کے پردادا وہ ریلیجیس تھے. وہ ریلیجیس, کوئی بھی مانتے تھے نا پردادا. آپ کے پردادا مانتے تھے, لیکن آپ اب یہ کرتے. آپ لیکن جانتے تو ہیں گے, آپ کے دوست جب بات کرتے مذہب کے بارے میں, ایشور کے بارے میں, ان کا علم تو آپ کو ہوگا کہ نہیں, کہ میرے ہندو دوست کس بھگوان میں مانتے, علم تو ہے. آپ سوچتے ایسا بھگوان جو خود کچھ کام نہیں کر سکتے, دوسرے بھگوان کی مدد لیتا ہے. آپ سوچتے ہیں نا, اور یہ کیسا بھگوان ہے, ایک بھگوان دوسرے بھگوان کی مدد لے رہا ہے تیسرے بھگوان کو ہرانے کے لیے. تو آپ کا دماغ سوچ رہا ہے کیسا بھگوان ہے, یہ بھگوان میں ماننے کا فائدہ کیا ہے. تو
میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ آپ نے ہمارے اسلام کا, ہمارے ایمان کا, ہمارے شہادہ کا پہلا حصہ کہا, لا الہ دیر از نو گاڈ, کوئی بھگوان نہیں. آپ سمجھے نا, آپ نے ہمارے شہادہ, ہمارے ایمان, ہمارے اسلام کے بنیاد کا پہلا حصہ کہا, جو اہم جملے کا پہلا حصہ کہا, دیر از نو گاڈ, لا الہ, آپ کوئی بھی خدا میں نہیں مانتے. اسی لیے میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں. وہ باقی جو غیر مسلمان ہیں, جو ہندو ہے, کرسچن ہے, مجھے پہلا ان سے بحث کرنے پڑے گا کہ آپ جس خدا میں مانتے ہیں وہ غلط خدا ہے, پھر ثابت کرنے پڑے گا الا اللہ, بٹ اللہ, جو میں انشاءاللہ کروں گا. ڈبل کام, آپ کے لیے آدھا کام میرا ہو چکا ہے, آپ سمجھے نا. اسی لیے آپ کے ساتھ میرا آدھا کام ہو چکا ہے. وہ کرسچن کو پہلے ثابت کرنے پڑے گا, ارے بھائی صاحب عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, میرا وقت جائے گا. ہندو کو بولنے پڑے گا, بھائی آپ جس بھگوان میں مانتے, ایشور میں مانتے, مورتی میں مانتے, غلط ہے. آپ تو پہلا پارٹ کہہ چکے ہیں ہمارا, مانتے ہیں. دوسرا پارٹ بٹ اللہ, انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں گا. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ سائنس میں مانتے ہیں, میں بھی سائنس میں مانتا ہوں. آپ سائنس پہ یقین کرتے, الحمدللہ. میں بھی لمیٹڈ, جہاں تک کہ صحیح ہے, مانتا ہوں. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک چیز اگر آپ کے سامنے لے کے آؤں گا میں, جو کوئی بھی انسان نے کبھی بھی نہیں دیکھا, پہلی بار کوئی انسان دیکھ رہا ہے, اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا میکینزم, سب سے پہلا شخص کون بولیں گا؟ یہ چیز مے بی کمپیوٹر, مے بی سم تھنگ آؤٹ آف دا ورلڈ, سم تھنگ ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ. پہلے بار زندگی میں کوئی انسان دیکھ رہا ہے. میں آپ سے پوچھوں گا اس کا میکینزم سب سے پہلے کون سا شخص کہیں گا؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ وہ تو ڈسکوری یا ری ڈسکوری رہے گا, تو اس کو پہلا اسٹڈی کرنا پڑے گا نا, ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوگا, اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. سب سے پہلے بار اسٹڈی تو بعد میں ہوئی گی. میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا شخص کون رہے گا اس کے بارے میں جو کہہ سکے گا, میکینزم کے بارے میں. جو ڈسکورر ہے, وہ جو ڈسکور کرے گا وہ چیز کو. مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی گاڑی بناتا ہے, گاڑی تو ڈسکور کس نے نہیں کیا, وہ تو بنا رہا ہے. گاڑی تو انوینٹ کیا تھا, انوینٹ نے بنایا ہے. وہ انوینٹر کیا ہے, ایک نئی گاڑی لے کے آؤں گا, بولوں گا لیٹسٹ ماڈل ہے, کون جانتا ہے؟ آپ کیا بولیں گے گاڑی کو؟ گاڑی کو اگر ایک گاڑی ابھی ہے, میں اس کو پوچھوں گا ماروتی کار 800 کون جانتا ہے, تو آپ کیا اس پہ تحقیق کریں گے؟ نہیں. آپ کیا بولیں, کون جانتا ہے ماروتی 800 کے بارے میں؟ اب تحقیق کریں گے جواب دینے کے لیے. تحقیق کرنے پہ تو ایک ہفتہ, ایک سال نکل جائے گا. جواب کیا ہے؟ میں اندر کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا ہوں, یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا شخص کون ہوگا جو اس کے بارے میں جانتا ہے. تو کیا جواب رہیں گا آپ کا؟ آپ سائنٹسٹ ہیں ماشاءاللہ. جسے نے بنایا رہے گا اس کو پتا ہے. برابر, جس نے بنایا ہے. انگریزی میں کہیں گے کریٹر, میکر, مینوفیکچرر, انوینٹر, جو بھی بولو, لفظ کا ادھر ادھر ہے. بڑا مانتے ہیں کہ سب سے پہلی بار وہ کیا چیز ہے بعد میں ڈسکس کریں گے. اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے, اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ سب سے پہلا شخص کون ہے جو اس چیز کے بارے میں جانتا ہے, تو جواب ہے اس کا کریٹر, مینوفیکچرر, انوینٹر, میکر, پروڈیوسر. تقریباً معنی ایک ہے. یہ جواب آپ کے ذہن میں رکھیے. ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کائنات جو ہے, یہ کائنات یونیورس ہے, یہ وجود میں کیسے آئی؟ آن اٹس اون. سائنس اسٹڈی کر رہا ہے. نہیں نہیں نہیں, آپ نے کہا آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں کیا؟ نہیں. ہاں ہوں. بگ بینگ, ایکچولی بگ بینگ تھیوری میں مانتے ہیں. بگ بینگ ٹوڈے از این irrefutable proof for the scientist. There may be some people differing. ایسا ڈفرینس آف اوپینین سب میں ہے, سب چیز میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. But tomorrow if someone can come up with a better theory and he can prove Big Bang is wrong, someone comes up, وہ کل کی بات ہے. آپ تو بولے سائنس ایڈوانس. as of today we believe in Big Bang. آج کے حساب سے, کل کیا ہوئے گا چھوڑو نا, کل کیا ہوئے گا چھوڑو. آج کے حساب سے, آپ کے علم کے حساب سے کائنات کیسے وجود میں آئی؟ Big Bang theory. Big Bang theory. یہ Big Bang theory مطلب first there was a primary nebula, there was a Big Bang, a secondary separation gave rise to galaxies, stars, suns, etc. یہ بگ بینگ کے بارے میں پتا کب لگا آپ کو؟ کتنے سال پہلے آپ کے حساب سے کچھ آئیڈیا ہے؟ ایئر تو نہیں پتا. نہیں, تقریباً کتنے سال پہلے؟ تقریباً
नो आइडिया. तकरीबन तकरीबन एग्जैक्ट नहीं पूछा, तकरीबन. मुझे या ह्यूमैनिटी को? ह्यूमैनिटी को. ह्यूमैनिटी को ना? ह्यूमैनिटी को. आपको नहीं, आपको पता चलेगा जब आपने पढ़े. बट उसमें ये भी पता लगता है ना सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया. मे बी 30, 40, 50 years. बिल्कुल सही. 30 बोलो, 40 बोलो, 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा. मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा. सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30, 40, 50, 60 बराबर. ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है. सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे. अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफ्तकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुए. Do not the unbelievers see the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. अभी this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. जो Big Bang कहती है, this is a nutshell. वो Big Bang में आप जब जाएंगे उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा. बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 years, that differs opinion. ये बिग बैंग के बाद कौन सा गैस है, न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, वो सब डिस्कशन. बट बिग बैंग इज an irrefutable proof according to scientists. I would like to interfere here, with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? माशाअल्लाह, भाई साहब ने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए, साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है. भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है. इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन who got a Nobel Prize winner, famous physicist, उसने कहा science without religion is lame and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a doctor... जवाब दिया ना अभी तक. Okay. जवाब कंप्लीट नहीं. I think it would be better if I just add. No, you can add, but you keep on adding every sentence, the main will go away. Right. Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing will take 10 hours. For that, we can have a private discussion. Sure. Fine. We'll have private discussion. We'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come. Till morning no problem. Not that I'm running away. Then everyone will think that, why are you giving this person? Is it your personal thing? No. So then, fine. What the main thing is, because if you want to keep on beating, or you can keep on asking counter question, it'll keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, not beating around the bush. Let's get to the main subject first. Let's get to the main subject first. Because when you keep on growing, then you miss the whole point. As I was saying, that Albert Einstein, that science without religion is lame and religion without science is blind. ये Albert Einstein का personal view था. हर scientist का view personal view है. ये साइंस की बुनियाद है. उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन वो पर्सनल व्यू को साबित करता है. आप मानो या नहीं मानो, आप ये कहना चाहे कि वो साइंटिस्ट जो कह रहा है पर्सनल व्यू ने, इट इज इलॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी. हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है. जाकिर का व्यू भी पर्सनल व्यू है, आपका व्यू नहीं है. हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत है, नहीं सहमत है. दिस इज साइंस. इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है. आप साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते, इसलिए सहारा ले रहा हूं. आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सहारा नहीं लूंगा. कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है. सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें. वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मजहब की बात कर रहा हूं, उस टाइम साइंस की नहीं बात किया. वो क्रिश्चियन जब पूछी ईसा अलैहि सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया. तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है. मैं अगर साइंस की बात नहीं करूंगा, पोइट्री की बात करूंगा, आप मानेंगे क्या? मैं शेर शायरी करूंगा, बोलेंगे क्या शेर शायर, मैं तो साइंस वाला आदमी हूं. क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूं. मैं वेद कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं. मैं गीता कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं. बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया हूं, गीता कोट किया हूं, उधर साइंस नहीं कोट किया हूं. तो कुरान इज अ मास्टर की, सारे ताले की चाबी है. चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे साइंस हो. लिटरेचर पोइट्री पे भी कर सकता हूं, लेकिन आप पोएट है नहीं, वैसा तो मैं भी नहीं हूं. आपने कहा साइंस का सहारा किधर ले रहे? मैं सहारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए. आप बोलेंगे अब हिंदी में क्यों बात, क्यों हिंदी समझते? जर्मन में बात करो, आप समझेंगे क्या? नहीं समझ, मैं भी जर्मन नहीं जानता हूं. क्योंकि आपने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस. आप अगर नहीं कहते तो साइंस की बात करता ही नहीं था. तो ये सवाल आप सवाल करते जा सकते. इट इज जस्ट डाइवर्जन.
آپ اگر سائنٹسٹ سے یہ سوال کر رہے, اگر یہ گاؤں کا آدمی مجھے سوال کیا تو بانو بھی, آپ اپنے آپ کو سائنٹسٹ کہہ رہے, پھر بولتے سائنس کا سارا کیوں لے رہے, کیونکہ آپ سائنس میں مانتے ہیں. میرا سوال تھا کہ یہ چیز قرآن میں کس نے لکھا بگ بینگ کے بارے میں آپ کے حساب سے؟ یہ قرآن 1400 سال پرانا, ٹھیک ہے, یہ قرآن میں کس نے لکھا؟ I have no idea. I haven't read Quran. نہیں, لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں نا, اور آپ ترجمہ پڑھ سکتے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. Maybe Prophet Muhammad. Maybe Prophet Muhammad. مے بی ہو سکتا ہے, ٹھیک, I don't know. مے بی, ٹھیک ہے, صحیح ہے غلط, مے بی. یہ دنیا جو ہماری ہے, دنیا کا شیپ کیا ہے؟ واٹ از دا شیپ آف دس ارتھ؟ Circular. سرکولس, Circle. It's Very ovoid. well. Ovoid. جیوسفیئریکل. میں ذرا مدد کر رہا ہوں کیونکہ میں ذرا سائنس کے ڈگری میں ذرا ہائی لیول ہوں, میں ڈاکٹر ہوں. آپ کی ڈگری کیا پتہ نہیں, میں سائنس اسٹوڈنٹ ہوں, تو مدد کرنا ہر انسان کا فرض ہے. سرکل مطلب فلیٹ ہے, اٹ شوڈ بی اسفیریکل, یو شوڈ سے. بیٹر دین اسفیریکل از جیوسفیریکل. ایگزیکٹ, کریکٹ نا؟ سرکل کریکٹ ہے کہ جیوسفیریکل کریکٹ ہے؟ You are right. جیوسفیریکل. اووائڈ بھی کریکٹ ہے, جیوسفیریکل. یہ کبھی پتا چلا آپ کو؟ کتنے سال پہلے؟ نہیں پتا, میں آپ کی مدد کروں گا کیونکہ میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, اسلام کے علاوہ سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. یہ سب سے پہلے جو انسان نے جانا اور ثابت کیا کہ دا ورلڈ از اسفیریکل از سر فرانسس ڈریک. سن 1577 میں جب دنیا کے گول وہ سیل کیا, اس نے ثابت کیا کہ دنیا گول ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نازعات میں سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں, والارض بعد ذالک دہاہا, اور ہم نے اس ارتھ کو, اس زمین کو دہاہا بنایا. دہاہا عربی لفظ ہے جو آتا ہے دھویا سے, جس کا مطلب ایگ شیپ. اور ہم جانتے ہیں ارتھ کمپلیٹلی راؤنڈ لائک اے بال نے, اٹ از فلیٹن فرام دا پولز, جیوسفیریکل شیپ. اور یہ دھویا ہے, یہ عام انڈا نہیں ہے, اٹ از این ایگ آف این آسٹرچ, شتر مرغ کا انڈا ہے. اور اب شتر مرغ کا انڈا دیکھیں گے, اٹ از جیوسفیریکل شیپ. تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے کہ دا ارتھ واز جیوسفیریکل شیپ؟ میرا سوال ہے, کون لکھ سکتا ہے؟ اس وقت کون جانتا تھا؟ یہ پتا کب لگا؟ 400 سال پہلے. تو 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ تبھی وہ پوسٹولیٹ تھا, ابھی یہ تھیوری بن گیا, پروو کرنے کے بعد تھیوری بن گیا, تبھی وہ پوسٹولیٹ تھا. پوسٹولیٹ پڑھے گا جیوسفیریکل. آپ اگر اسٹوڈنٹ آف سائنس ہے, میں بھی اسٹوڈنٹ آف سائنس ہے, اگر آپ غلطی کریں گے تو میرا فرض ہوتا ہے کہ آپ کو سدھاروں. There was no postulate, there was a hypothesis. Probably it was not documented. It was a hypothesis, it is spherical but no proof. And geospherical تو تھا ہی نہیں. Even Sir Francis Drake جب دنیا کے گول گئے, اس نے یہ نہیں کہا جیوسفیریکل ہے, اس نے کہا سفیریکل ہے. قرآن میں لکھا ہے سفیریکل نہیں, جیوسفیریکل. It was no postulate, no hypothesis also. Leave aside postulate. It came later on. Geospherical تو اور قریب ہے. قرآن میں کون لکھ سکتا ہے؟ Probably some early scientist. Probably some early scientist, ٹھیک ہے. Early scientist نے لکھا, پہلے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے, پھر بولے early scientist, بگ بینگ لکھا, یہ لکھا, ٹھیک ہے. یہ چاند جو ہے, چاند کی روشنی خود کی روشنی ہے کیا ریفلیکٹڈ روشنی ہے؟ Reflected. ریفلیکٹڈ ہے. کبھی پتا چلا؟ یسٹرڈے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے, 400 سال پہلے, اس پہ بحث نہیں کریں گے. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے لکھا ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں کہ یہ چاند اور سورج کی خود کی روشنی ہے, چاند کی روشنی بوروڈ ہے, لی گئی ہے یا ریفلیکٹڈ ہے, نور یا منیر. تو کون قرآن میں لکھ سکتا ہے کہ یہ چاند کی روشنی خود کی روشنی نہیں ہے, بوروڈ روشنی ہے, ریفلیکٹڈ ہے؟ پہلے ہر انسان سمجھتا تھا کہ چاند کی خود کی روشنی ہے, کوئی بھی ہائپوتھیسس بھی نہیں تھا, برابر نا؟ یہ ہائپوتھیسس بھی نہیں تھا 1000 سال پہلے کہ چاند کی روشنی خود کی ہے. سفیریکل تھا, میں جانتا ہوں, پیپل آف پائتھاگورس نے کہا تھا. چاند کے بارے میں تو کسی نے بھی نہیں کہا. کون لکھ سکتا ہے قرآن میں 1400 سال پہلے کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے, لی گئی ہے, بوروڈ ہے, ریفلیکٹڈ ہے؟ کون لکھ سکتا ہے؟ Stick to my earlier answer. کیا آنسر ہے؟ Some scientist. پہلے بار سائنٹسٹ, سیکنڈ بار سائنٹسٹ, تھرڈ. لیکن یہ سائنٹسٹ نے جب جانا دنیا سے کہا کیوں نہیں؟
Because those times were those. अगर साइंटिस्ट ने कहा, आपकी साइंस की किताब में क्यों नहीं लिखा है? 1400 साल पहले आपके साइंस ने किताब में बिग बैंग क्यों नहीं लिखा? आपके साइंस की किताब में का वर्ल्ड इज ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं लिखा है? मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है, मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है कि 1400 साल पहले चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है, क्यों नहीं? तो आपका यह आर्गुमेंट के साइंटिस्ट ने कहा एक बार तो होगा, दो बार तो चलेगा, तीसरी बार भी माफ किया। अभी चौथी चीज पूछता हूं मैं, चौथी चीज पूछता हूं कि हम जब पढ़े स्कूल में, आपने स्कूल कब पास किया? 2002 मैंने पास किया 1982 में, आपने 20 साल बाद पास किया। मैं जब क्या पढ़ा बोलूंगा, आप क्या पढ़ा आप मुझे बोलना। जब मैं 1982 में स्कूल पास किया तो मैंने पढ़ा कि चांद और सूरज दे आर रिवॉल्विंग बट दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। आपने क्या पढ़ा स्कूल में? चांद और सूरज रोटेट कर रहे एक्सिस के ऊपर, कहने हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं कर रहे। अभी आपका इल्म स्कूल के अंदर मेरे इल्म के बाद आया और सही है। जब मैंने पढ़ा स्कूल के अंदर कि चांद और सूरज घूम रहे लेकिन अपने महवर पे, अपने एक्सिस पे नहीं रोटेट कर रहे। लेकिन कुरान मजीद की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल व नहारा, उसने है जिसने बनाया रात और दिन, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फ़ल्किन यस्बहून, ये घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे और अपने महवर पे रोटेट भी कर रहे। तो मैंने पढ़ा ये स्कूल के अंदर, मेरे कुरान में दोनों टकराव है, तो मैं इधर चौंक गया। मैं मुस्लिम भी था और साइंस का स्टूडेंट, चौंक गया। अभी साइंस तस्लीम करती है, आपने भी पढ़ा कि सूरज और चांद रोटेट करते। तो जब मैं स्कूल में था मेरी साइंस टीचर ने कहा रोटेट नहीं करती है, आपकी साइंस टीचर ने कहा करती है, यानी अभी 20 साल 30 साल पहले पता चला। बिल्कुल सही। तो किसने लिखा ये 1400 साल पहले इस कुरान मजीद में कि सूरज और चांद घूमने के अलावा अपने महवर पे घूम रहे, दे आर रोटेटिंग? एक गुमनाम साइंटिस्ट जिसने इल्म हासिल। साइंटिस्ट का मतलब वो जो तहकीक करता है, तहकीक करता है और साबित करता है। किसी ने भी 1400 साल पहले साबित ही नहीं किया। क्या आपने पढ़ा स्कूल के अंदर क्या 1400 साल पहले साबित हुआ? ये नहीं। तो कैसा कह सकते साइंटिस्ट? आपका आंसर साइंटिफिक है? बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। आपका आंसर लॉजिकल भी नहीं है। आप समझ रहे ना? खाली एक assumption है। assumption है। साइंस के assumption में मानता है if the assumption can be proved it is right, otherwise it is wrong. Right. If you have an assumption, आप जानते होंगे इसके बारे में, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं आप? उन्होंने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया से कहा, यह भी कहा 6 तरीके, दिस 6 थिंग्स यू कैन प्रूव माय थ्योरी रॉन्ग। उनने बताया कि इस थ्योरी को गलत साबित करना है, ये 6 चीज करो और मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएंगी। दैट मीन दैट्स कॉल्ड एज अ फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। उसको कहते हैं अच्छा साइंटिस्ट। आपके अजम्पशन में कुछ है क्या फॉल्सिफिकेशन टेस्ट? पूरा फॉल्स है, टेस्ट ही नहीं है। अजम करो 2 + 2 = 5, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। assumption carries weight if it is based on logic. कुरान में अब भी फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है। आपको कुरान को गलत साबित करने का है, एक इख्तिलाफ लगाओ, टेक आउट अ सिंगल कॉन्ट्रडिक्शन इन द कुरान एंड द कुरान विल बी प्रूव्ड रॉन्ग। 1400 साल से न किसी ने किया न कभी कोई करेगा। कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में कि ये कुरान अल्लाह ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और एक चैलेंज है कि आप कुरान में से एक सूरा जैसा पेश करो, एक सूरा जैसा पेश करो। कितने लोग ने कोशिश किया, ना कभी कोई कामयाब था ना कभी रहेगा। कितने फॉल्सिफिकेशन, जैसे मेरे तकरीर सुन सकते हैं आप। इसी तरीके से कुरान में लिखा है वाटर साइकिल, जो बर्नार्ड पैलिसी कहता है। कुरान में कई आयतें वाटर साइकिल, हाउ डज द वाटर राइज, गो इनटू क्लाउड्स, फॉल्स इनटू ओशन, फॉल डाउन, कई जगह पे कहा गया है। कुरान मजीद में कहा गया है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 वर्स नंबर 29, इन सूरह रूम चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 48, इन सूरह हिजर चैप्टर 15 वर्स नंबर 22, इट्स मेंशन्ड इन सूरह मोमिनून चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 18, इन सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 43, इन सूरह अराफ चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 57। आई कैन कीप ऑन गिविंग रेफरेंसेस ओनली ऑफ वाटर साइकिल, जो 1580 में सब बर्नार्ड पैलिसी ने कहा। कौन कह सकता है इसे? कौन लिख सकता है? Quran speaks about biology, that there are sexes in plants, male and female, which we came recently. In Surah Ra, chapter number 13, verse number 3. In Surah Taha, chapter number 20, verse 53. Who could have mentioned that before? Who could have mentioned that? Quran says the animal lives in community, which we came to recently. In Surah Anam, chapter number 6, verse number 38. The Quran speaks about the universe expanding, the Musiona. In Surah Dhariyat,
chapter number 50 and verse number 47. Who could have written this? The Quran speaks about the ocean. There's salt water and sweet water. There is a barrier which is forbidden to be trespassed. In Surah Rahman, chapter 55, verse number 19. The Quran speaks about embryology. The Quran speaks about genetics. The Quran speaks about how the mother's womb, that 3 waves of darkness. The Quran speaks about fingerprinting method. That when the unbelievers say that how will Almighty God resurrect us on the day of judgment when our bones have been buried away and gone into the dust. Almighty God says, not only can He reconstruct your bones, He can even reconstruct your very fingertips. Fingerprinting method was first found by Sir Francis Galton in 1880. Quran mentions 48. Who could have mentioned this? Who could have mentioned this in the Quran? Do you know your early answer? What was the early answer? What was the early answer? Some anonymous scientist. That was my earlier answer. No, then you modified. Then you modified. What did you say after that? Some scientist. You are forgetting. Do you want me to show you a Earlier recording? I said it was No, then I corrected. That Maruti car कौन बोलेगा? आपने क्या कहा? a manufacturer. Manufacturer, creator, maker, inventor. That is the correct answer. वो scientist तहकीक करेगा, discover करेगा, would be the second. Number 2. The manufacturer may be a scientist or may not be a scientist. Manufacturer is first. The person who does research on it is the second person. The researcher can discover it, but the real word is manufacturer, creator, inventor, not scientist. There are many non-scientist people who make table chair. Scientist थोड़ी बनाता है, carpenter बनाता है. तो carpenter को पता है कि chair कैसे रखना चाहिए. बराबर ना? एक स्पेशल चेयर कारपेंटर ने बनाया, साइंटिस्ट थोड़ी है. ऐसे 2 पैर की चेयर जो गिरती नहीं है, कारपेंटर है. ही इज अ मैन्युफैक्चरर. तो ये कुरान भी किसने लिखा? इस कायनात के मैन्युफैक्चरर ने, इन्वेंटर ने, मेकर ने. इस मेकर, इस इन्वेंटर, इस जो क्रिएटर है, हम अरबी में कहते हैं अल्लाह, इंग्लिश में लोग कहते हैं गॉड. इसीलिए आज की साइंस, दे आर नॉट एलिमिनेटिंग गॉड, they are eliminating models of God. That's the reason Francis Bacon, a very great philosopher and scientist, he said that little knowledge of science makes you an atheist and in-depth knowledge of science makes you a believer in God. Aaj ki science is not eliminating God, they are eliminating models of God. La ilaha illallah. So the more science you know, shallow knowledge of science will make you an atheist. In-depth knowledge of science will make you a believer in God. But you will start thinking, this thing cannot be God. A God who can be killed, a God who can die, a God who requires help from a second God. Then you are eliminating, this cannot be God, this cannot be God. La ilaha, no God, no God. But Allah, the creator of this universe, the manufacturer of this universe, the inventor of this universe. So, the answer with the help of science. There is no way you can scientifically prove the existence of God except with the help of the Quran. With the help of the Quran, you can scientifically prove the existence of God if he is a true scientist and if unbiased. If he is biased, yet he may keep on beating on the bush. If he is unbiased and if he truly has knowledge of science, like many questions you told, you gave me wrong answers, I helped you, then you agreed with it. So if a person who has true knowledge of science will agree that there is one God, which we call as creator, which we call as sustainer, which we call as maker. In Arabic we say Allah. Just a final question. Before the final question, do you agree that the author of this is the inventor, the manufacturer of the creation, of the universe? You may not know his name. Name is not important. Quran says in Surah Isra chapter 17 verse 110, قُلْ ادُ اللَّهُ وِذُ الرَّحْمَنَ أَيَّمَا تَدُّ فَلَا الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Say call upon him by Allah or by Rahman. Whichever name you call upon him, to him belong the most beautiful names. Final question will come later on. Let's handle one question. See, asking question is very easy. Agree it is right or wrong. Teacher ने ये नहीं कहा कि पहला right है कि wrong है, तीसरे पे चौथे पे जा रहा है. I am a person who believes in doing few things but properly. I am a scientist. I don't know whether you are a scientist or not, though you claim to be. I'm not a scientist. I never said I'm a scientist. No, I said I'm a student of science. Fine. Student of science means not a good scientist, but scientist. But chota mota hai na. Student of scientist will not be a geologist. A student of science is not expert. So we believe in at least solving one thing properly rather than jumping on 20 things. Correct?
So I'm asking you, do you agree that the author of this Quran is the inventor, is the maker of this universe? No, because I believe, I assume. It is not the question of assumption. I asked you so many questions. You kept on giving the answer. But 2 plus 2 is equal to 4, agreed. 4 plus 2 is equal to 6, you agree. 6 plus 2 is equal to 8, you agree. No, but 2 plus 2 is not equal to 4. You already said 2 plus 2 is But equal to 4. I don't know who wrote Quran. Fine. I'm not asking who wrote. Who could have mentioned it? You agreed with it has to be the creator. You don't know the name. I'm not asking you the name. I'm telling you about the entity. Name is not important. So you believe there's an entity that created the world? Just 1 minute, just 1 minute. Wait. Wait. I don't believe, whether I believe or not is not important. You agreed with it. That entity you called as the creator, as the manufacturer. Let's not jump to a second question. Whether I agree or not is irrelevant now. You said that. And I proved with your statement, what you call him is secondary. With all due respect, please don't put words in my mouth. You said, didn't you say creator? Not Didn't in you this say inventor context. for the car? For the car. Yeah, it was context specific. I asked you something which you don't know about. Who would say? Again, you went to the same answer. The inventor, the manufacturer. So this also, the author has to be the same. When you say A plus 2 is equal to 4, A becomes A plus 2 is equal to 4. So A is equal to 2. 2 you minus from here, 4 minus 2, A is equal to 2. No, but I never said it is equal to 2. But you agreed A plus 2 is equal to 4. So as a scientist, I have to agree with you. You said A is equal to 2. That means you don't know maths, so it's not worth talking about science. You agreed with it that the person is a creator. It's being recorded on so many cameras. I think more than 25 cameras. And you are saying I'm putting words in your mouth. No, you are laying an allegation against me. As though I'm telling a lie. Whether am I telling a lie? I'm not saying that. So it is simple. It's simple equation. If you cannot believe in this equation, then what is the discussion? What is the use of talking about science? That means you're not a student of science also. Leave aside scientist. You have to agree what you say. If you backtrack, then you are wasting time here. If you made a mistake, you say you made a mistake. If you agree, you have to agree. You can't just because you are being proved something which you didn't want to be proved, that means you're not truthful to yourself. That means you're shooting and then drawing the bullseye. You understand? If you got the answer by a technique I used using science, now because the answer is so easy, you are not accepting it because it goes against your assumption. In science, if the experiment goes against your assumption, you change your assumption, right or wrong? So why are you changing your assumption? That means you're not a scientist. You can make an assumption, you do experiment. If it matches your assumption, it is right. If it doesn't match, you change your assumption. So do you change your assumption or not? I believe the creator are natural forces. Forget which force it is. There is a creator or not is my question. What do you want to discuss first? Point number 1, we have to believe there is a creator. Finish. In an abstract sense, yes. Whether abstract or physical, we'll discuss tomorrow. Is there a creator or not? But then the question is, Don't ask me a second question, please. You are the longest we have given you time. Don't take advantage of, because there are so many people standing in the queue there. Let's not waste time. I want to finish it within less than a minute. okay, fine. Is there a creator or not? Do you agree, yes or no? Whether abstract or not, we'll discuss tomorrow. Tomorrow means not tomorrow. Tomorrow means if you want to discuss, inshallah, in my cabin after the lecture gets so 11 o'clock onwards, no problem. For 1 hour, 2 hours, 5 hours, 10 hours, I will give you time. After 11 p.m. Done? That means you believe there's a creator. This creator, what we call in Arabic, we'll discuss after. We Muslims in Arabic call as Allah. Some people call as God. So now when you know the true picture of the God, the false picture is removed. So now there is no God but Allah. And what is the more details of Allah? You can see my DVDs. I'll give it to you on the concept of God in various religions. That will give you more knowledge. And my cassette is the Quran God's Word. I request the volunteers to give him a DVD of Is the Quran God's Word. Then we'll discuss more qualities of God after. Hope that answers the question. السلام علیکم ساتھیوں، اپنے چینل محمد جمال آفیشیس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا،
اور میں تھوڑی سی ریئیکشن دے رہا ہوں اپنی اس ویڈیو پر، تو ویڈیو کو انشاءاللہ فل دیکھنا ہے. تو باقی ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں.